Maayong buntag sa tanan, no? Atong sugdan nato ang Sunday School pinagi sa pagampo. Hangion ako ang tanan sa pagtindog. Lord Heavenly Father, we came before you with grateful heart, no? Lord, salamat kayo sa lain pang adlaw ngay mong gihatag kanamo sa pag-extend nimo sa among kinabuhi. Salamat sa mga blessings, Lord, ng imong gihatag sa mua in the previous days. Lord, sa wala pa nakaabot diri, tagay silang protection nga makaabot diri safe and sound. Ug Lord, pangayoon na mo imong guidance na as we study your word, amo ning masabtan aron amo kining ma-apply sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi. Kining tanan na magipangayo in Jesus name. Amen. So makalingkod. May buntag day, no? Ang atong topic karon is becoming an overcomer Christian, no? On the previous Sundays, nahisgutan nato ang character traits sa usa ka Christian. Kadtong mga character traits motoy expectation sa tuwa, no? Kung unsa ta magkinabuhi isip Kristohanon. Tapos nahisgutan pod nato ang mga promises sa Ginoo nga mo'y nahimong building blocks sa tuwang spiritual life. No, ang mga exceeding great and precious promises. So kinahanglan to siya para natay foundation sa pagkinabuhi natong espirituhanon. So kay na layout naman, kabalo na ta unsay foundation sa pagkinabuhing espirituhanon. Then unsa day ang magkinabuhi, ang unsay mga character traits sa usa ka Christian. So karon ato nang i-apply sa atong kinabuhi, no? Gihatag naman as Ginoo. Karon ato makita diri nga kay gihatag na sa Ginoo unsay expectation sa tua. Karon kinahanglan makabaluta nga dili lang day nga basta natay knowledge adto. Actually ang Ginoo expect sa tua nga we will become an overcomer. So muna atong hisgutan karon diri, no? Ang ato ang reference verse is ang 1 John chapter 5 verses 4 to 5, no? Ato sang basahon. For whatsoever is born of God overcometh the world, no? And this is the victory that overcometh the world, even our faith. Who is he that overcometh the world? But he that believed that Jesus is the Son of God, no? So there is kalibutan in this world we live in. Challenges, temptations, and trials are inevitable, no? Mao ni mga gihisgutan nato na previous Sundays, no? Tribulations, hardship. So diri sa kalibutan natong gipuy-an naagyo na ang mga challenges, temptations and trials. Yet as believers, we are called to be overcomers. So dili lang di ay nga gipahibaluta sa Ginoo kung unsa ang angayan natong mga character traits isip Kristohanon, unsay foundations nato para magkinabuhi ta nga sa atong spiritual life, kundi we are expected to be overcomers, no? We are called to be overcomers. So unsa man ang overcomer? An overcomer is someone who rises above these difficulties. Kani mga challenges, temptations, dapat ato nang malampasan mo na expectation sa tuwa. Not in our own strength, but through the power of Jesus Christ within us, no? So karon mo ni atong i-explore karon what it means to be an overcomer Christian ug unsaon nato pag kinabuhi aning victorious life kay mo man giingon sa Ginoo. So una is understanding the source of our victory, no? Kinahanglan day makabaluta kung unsa ang source atong victory kay sa gikaingon na nato previously, daghan tag mga pagsuway, daghan tag hardships nga may encounter. Ug usahay lisod, no? Lisod na nato i-overcome. Kana kung magsaligta sa tuang kaugalingong strength. So giingon diri nga we are overcomers and we are called to be overcomers. So ato ang verse diri is 1 John chapter 4 verse 4, no? Ye are of God, little children, and have overcome them, because greater is he that is in you than he that is in the world, no?
So the first step day of becoming an overcomer is recognizing that our victory does not come from our own abilities, no? So kung kita lang ang pabuton, kita lang ang saligan, pakyas gyud, no, lisod gyud. Daghang reklamo ko. Kung ang atuan lang kapabilidad ang basihan, makaingon gyud ta nga, Lord, lisod jud kayo, Lord, munang mudangop bitaw tas Ginoo kay di na nato kaya ang kalisod, ang mga pagsuway. So but the power of God is within us. Munay maghatag nato victory. Ang kagahom sa Ginoo nga naa nato. So the world presents many challenges, no? Temptation, sin, discouragement, and trials. Pero isip, children of God, we have the Holy Spirit living within us. And He is greater than any force in this world. So muna yung naka-advantage na to, Kristohanon, because we believe in the Almighty God, all-powerful God. So, naa naman yun na ang mga pagsuway. Pero sa gikaingon nato sa atong nakatunan previous Sunday, dili tanan pagsuway ang tanan kalisod para ta mo pakyas, no? Ang uban mga pagsuway gituyo sa Ginoo para ta ma-purify. Kay sa katong pag-discuss nato sa Christian character traits, no? Ang true Christian character is revealed through trial, no? Because of the testing of our faith. Kay daghan kayo mo claim nga sila nagtuog Dios, pero og ipaagi na nimog mga pagsuway, didto na dayon mo palayo na sila sa ilahang Dios. Yan ang makita nga ang ilaha din pagtuo taphaw lang, no? Natay gitawag og kaning pagtuo nga gitawag og lip service, which is involved na po naglaing nga topic, pero munay kuyaw, no? Lip service. Example lang sa mga bata karon, labi na sa mga young people, ingno nimo pagtuo na dong, no? Pagtuo na dong kay importante kay nang kuan edukasyon mana ta. Ya mana ra po di mo anak nga, yes ma, magtuo na ko ma, pero ayapon gadula ra day hapon computer. So kana siya nga term, mura siya lip service, no? Gapakita nga ga-agree sa tuwa pong pag-faith, mura po sa tuwang faith mura po tag, yes Lord, oh, anang Ginoo nga mo, obey the commandments, yes Lord, we need to obey, pero tuwa gihapon sa kahilayan. Inom gihapon, sigarilyo gihapon, bisag klaro na kayong gibawal. So inana. So kinahanglan di ay nga ang atong victory naa sa Ginoo, no? We need to have dependence on God, no? Instead of relying on our own strength, we must learn to lean on God in every situation, no? In times of weakness, we should turn to Him in prayer, no? Sa atong nahisgutan before, kinahanglan sa atong character traits, no, we should be continuing instant in prayer. So in every day, we should rely our strength to God, no? In times of weakness, turn to prayer, asking for His strength to overcome. Daily surrender, no? Each day we should surrender our lives to Christ. Mubitaw na ang katong sa Romans, niingon nga, I beseech you, therefore, brethren, that you present by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice. Pag mingkag sacrifice, gihalad nimo sa Ginoo, no? Gisurrender nimo ang imong kaugalingon, imong lawas sa Ginoo. So daily surrender of our lives in Christ, allowing Him to walk in through us, no? Ya kani nga surrender dili lang ni one-time event. It's a daily choice to let God lead us in our lives. Nganong daily man? Because daily we are bombarded, we are confronted with choice. Later ato na maisgutan, no? So example ana, for example, sa tuang kinabuhi kung nakay sakit, no, serious illness. Sa 1 John chapter 5 verse 4 mingon siya, for whatsoever is born of God overcometh the world, no? So kung ana man gani nga mga difficult situation, remember nga victorious ta diha sa Ginoo, no? So basa ta, dangop ta sa Ginoo, basa ta 1 Corinthians chapter 15 verse 57 ingon, but thanks be to God which given us the victory through our Lord Jesus Christ, no? So kinahanglan gid mo trust gid ta that God is in control. So muna siya first, pinakauna in becoming an overcomer Christian, dapat we should know nga ang source of victory dili ato ang strength, kundi dili diha sa Dios. Kay kung kita lang kawang, no? Makaingon gyud ta nga dili gyud nato kaya.
Ikaduha is walking by faith, not by sight. No? 2 Corinthians chapter 5 verse 7, for we walk by faith, not by sight. So as an overcomer Christians, we walk by faith. No? Faith is the foundation of our victory. No? It is the assurance that God is with us, that His promises are true, no? That He will see us through every trial. So nahisgutan na nato ni sa previously katong building blocks of our spiritual life, no? Nindot kayo ang promises sa Ginoo. Describe niya as exceeding great and precious promises. So faith does not depend on what we see or feel. So ang ato lang pagtuo wala ga depende sa unsa ato ang feelings, no? Ug unsa atong nakita. Ang ubang tao gani karon, to see is to believe, no? But our faith, although dili nato makita, but it has evidence, no? Dili po na siya blind faith, no? So usahay na panahon nga sa mga pagsuway ang ato bitong pagampo dili tubagon, no? Usahay magapangutan nata nga, Lord, nganong dili nimo ginatubag akong pagampo. Ya, usahay makaingon pagid ta nga, Lord kanilang, no? Tubaga lang ni. Kung imo lang ning ihatag sa kuha mo ni akong buhaton. No, saad patas Ginoo. Nya kasagara ra ba di ra ba nato na matuman atong saad? Pagka maghatag sa Ginoo, kalimtan na nato atong saad. Which is there is also danger in that. Danger in forsaking our commitment to God, which worthy of another topic po na siya. Pero muna'y karakter nato usahay. Kung naata sa sitwasyon nga lisod kaayo nga dako kay tag pangayoon sa Ginoo. Lord, kanilang kanilang. Kung imo ning ihatag sa kuha mao ni mag-faithful nako sa kuang attendance sa church. Musulod nako pagka afternoon service. Musaad tas Ginoo. Pero kung dili ganito bagon, muna ingon nga katong sa previous kuha nato nga usay mo dangop tas Ginoo sa panahon sa pagsuway, no? Ug diha sa mga pagsuway naa po diha kusog ang temptasyon. Ug ang temptasyon na diha nga kita makasala to the point na po na temptation to doubt ug temptation to fear. Karon naa kay gipangayo sa Ginoo nya wala gitubag. Ang tendency is mo question ka. Lord, why can't you see my situation? Magwonder ka sa karakter sa Ginoo or ang iyang compassion or i-question niya iyang love. Usahay mo question pa kasi ang kagahom or worst, mo question ka sa iyang existence. Komo na sa mga tao. Ang uban di na mo tuo Ginoo. Tungod kay ang iyang ako'y nakita nga gi-interview siya na iga-preach. Ayang pangutana sa preacher nga siya, where is God when I was raped? Aha ko no si Jesus when He was raped. Inana iyang feeling, no? Iyang pamilya bunga sa kadaot, dayon siya na rape. Grabe ang mga pagsuway. Pero niya na sila nga, where was God when these dire circumstances nahitabo sa akong kinabuhi? Inana atong karakter. Inana ang mga tao. Munang kinahanglan tag faith. When it comes to trusting God, faith should not hang out on our prayers. No? Dili ta nagtuo tungod kay gitubag ang atong mga pagampo. Actually nagampo ta tungod kay nagtuo ta. So dili nato isalig, dili nato ang ato ang faith dili magdepende sa unsay gitubag sa Ginoo nga pagampo. Dili dapat ana. Niampo ta tungod kay natuo ta nga sa Dios nga labawng makagagahom. So, classic example. Sa akong asawa, I have great confidence of my wife nga iya gyud kong gihigugma. No? Kung mingon ko nga gihugma ko sa akong asawa, dili biya everyday tanan niyang gibuhat akong gina-check, no? Dili na ako gina-check kung ang iya bang mga actions ga-prove ba sa iyang love sa kuha. No? Enough na kung confident ko nga iha kong gilove, tanan niyang actions karon, dili na ako na gina-question, dili na ako na gina-test if she truly loves me. Otherwise, it would create an instability in our relationship. No? It's a lack of trust. Wala ko'y pagsalig dahil sa iyaha. Pag ingon niya nga, she loves me.
And it is not healthy towards her. The same thing with our God. Pag ingon sa Ginoo, dili pa ba day enough ang gibuhat ni Jesus Christ dito sa cross to show the love of God towards us? Why nganong kung dili to bagon atong mga pagampo, mo question man ta. No? Classic example pod. Kana bitaw kita we should acknowledge the dili ta all knowing, dili parehas Ginoo. Na example diri sa Bible kani si story of Hezekiah, king ni siya sa Judah, no? Nindot amayo ni siya nga king, no? Gasunod siya sa kang King David. Dayon time nga hapit na siya mamatay, nagampo siya sa Ginoo nga i-extend pa iyang kinabuhi. Tinuod gi-extend na iyang kinabuhi, mga 10 or 15 years man siguro to. I-extend iyang kinabuhi. Pero on that 15 years, ang circumstances nag-downfall. Or nagkamaot ang sitwasyon ba? And it has ripple effect on generations. So dili maayo ang output. Karon og tanaw nimo looking back, siguro si Hezekiah kung mutanaw to siya looking back, makaingon siguro to siya, may pagwa na lang nako gipa-extend akong kinabuhi. No? Most likely nato siya second thoughts. Same thing sa tua. Wala man gud ta kabalo sa whole picture kay limited ra atong knowledge. Posible nga wala gihatag sa Ginoo ang imong pagampo tungod kay dili ito mo'y fit para sa imuha. No? I can't see why God did not grant me, but it doesn't mean God has no reason. No? If faith was enough to get us saved, then why is faith not enough to live by? No? Naluwas ta sa pagtuo, then nganong dili man ta magkinabuhi diha sa pagtuo, nganong mo question man dayon ta kung naay mga pagampo nga dili matubag sa Ginoo. No? When faced with challenges, we must hold on to the promises of the Word of God, no? Example, kung feeling kag overwhelmed, no? Nalumos na ka sa emotion, no? Remember Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ which strengthen me, no? Ang atuang pagka-victorious life dili biya tungod lang sa atuang kaugalingong kusog. Naa diha sa Ginoo, no? So even in situations nga miserable na kayo, faith should keep us moving. No? An overcomer doesn't give up when things get tough. No? Wala may bili kung walay pagsuway, di man ka maingon nga overcomer ka. No? It is when things get tough that an overcomer presses on. No? Believing that God is working all things together for good. Romans chapter 8 verse 28 na siya. So kana siya, we walk by faith, not by sight. Pasabot na nahisgutan ako sa una before, no, dili ta dapat short-sighted. Dili ta dapat magkuan diri sa unsa lang atong nakita sa atong current situation. We should walk by faith. No? And we should think of the promises of God, exceeding great promises. Ang third is living a life of obedience. No? John chapter 14 verse 15. If you love me, keep my commandments. An overcomer are not just hearers of the word, but doers. No? Obedience to God is a key characteristics of an overcomer Christian. It is easy to profess faith, but true faith is demonstrated by obedience to God's commands, even when it is difficult. Gi-emphasize yun ni even when it is difficult. Sayon ramang gud mo tuman kung hayahay, no? Sayon ra kita mohatag og advice kung wala ta sa kalisod. Pero kung kita gani ang nasa sitwasyon makaingon tag di man day lalim. Di man day lalim. Dili lalim mohatag og advice pareha sa akong kuan sang asawa nga realize niya ang condolence di ay pag i-condolence ka sa una sayon na kita matag condolence nga half-heartedly. Pero kung ikaw ang mabtan precious kay sa imuha kung nahimo condolence sa imuha. No? Pero dili na kinahanglan nga mabut pa ta ng difficult times, no?
We should learn from the experience of others. And at the same time, nana na sa Bible. Muna sumbanan na to. Diri dapat ta magtanaw. So as an overcomer, we need to realize that we are not to live our life in the disobedience to God's word. No? We live a life of obedience. Muni pait kay, as a Christian, nagtuo ta nga, once saved, we are always saved. And we will not go to hell. Usahay, ato ning gina-abuse, no? But that does not give us the right to live in any way we want. No? Dili na pasabot nga tungod kay assured na nata sa atong kalawasan, pwede na natong buhaton ug unsa atong gusto buhaton. No? Nasa Romans chapter 6 verses 1 to 2, no? Ngutana sila, what shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? God forbid. How shall we that are dead in sin live any longer therein? Usahay atong i-justify ning sala, no? We have this ability to justify our behavior in any way we want, no? Makita nato nga ang uban i-justify ng adultery, no? Justify nila ang pagbiyaan nila siyang asawa. Naager mong kayo na yang gibiyaan. Na sila yung mga justification, no? People oftentimes justify all manner of wicked and harmful things. Classic example karon, labi na karon nagkagrabe atong kalibutan. Gina-justify na nilang abortion. Naanay mga nasod na legalize ng abortion. Unsa man ilang justification? Bunga manggod na sa sala. Kana nga bata gi-rape manggod. So ilang nang ipa-abort, no? Okay ra sila kay gi-rape. Ang uban, ang kapobrehon. No? Unsaon na lang pagbuhi nga pobre man kayo, so ipa-abort. No? Gina-justify nato ang mga sala. Pero there is no justification to sin. Ug mangutana ka diha sa padto ka sa prisuhan, mangutana ka nganong napriso sila, at tanan kriminal, naagyo na sila rason. Nindot nga rason. Nganong imo siyang, nganong nangawat man ka? Wa naman gud ko ipakaon sa akong pamilya. Ka mo justify gyud. Nganong nakapatay man ka? Self-defense man gud to. So mura pog Tinoo, mura pog sakto, self-defense. Pero kung Kristohanon ta, atong balikan tong atong mga character traits, no? Unsa may character traits dahil isa ka Christian? Recompense no man evil for evil, no? Proving things honest in the sight of all men, no? So bless those who persecute you. Kana dapat ang atong ikinabuhi. Pero common na sa tuwa nga mo justify ta. As a Christian, there is never a justification on committing sin. Mo ni gihisgutan diri sa Romans, no? Jesus does not justify sin. He suffered for sin, yes. He freed us from sin. He justifies the sinner, but he never justifies sin. No? He never makes sin okay. No? And it should never be okay in our own heart, no? So many signs sa spiritual maturity, no? When a person refuses to justify sin in their own lives. So diyan yung makita nga kung mature na ka sa imong spiritual life, dili na ka mo rason pa sa imong sala. I-acknowledge na nimo nga nakasala ka. Ayaw na paghatag daghang rason. There is no justification to sin. So what shall we say? Shall we continue to sin? No. Mo ginagingon sa Bible, God forbid. How shall we that are dead to sin live any longer therein? Mo nagingon sa Ginoo. Patay na ta diha sa sala, di na ta pwede magkinabuhi pa diha. I am who is dead to sin, how can I live in that which is I am dead to? No? So we need to realize that even though you still have a sin nature, kay naapamanta diri, buhi pamanta, napatay sin nature, we do not have to live our life in the bondage to our sin nature. No? Why would I trade what has been made available to me
through salvation for what the world claims they can give me, no? Galatians chapter 4 verse 9. But now after that ye have known God, or rather are known of God, how turn ye again to the weak and beggarly elements whereunto ye desire again to be in bondage? No, nakalingkawas naman ta sa bondage sa sin. Mo man to'y purpose sa pagpakamatay ni Kristo dito sa cross. No? Na free naman ta dito. Nganong mubalik pa man ta dito, no? And we need to understand that our flesh will naturally seek what the world has to offer. So usahay kaniya itong unod, matintal pag yun ni sa mga worldly nga butang. Kaya nga itong unod, corrupt pa man ni siya. No? But we must realize that everything they have to offer will leave us empty. Kaya ang i-offer sa kalibutan, actually temporary ra po na, no? Ang uban, panandaling ligaya. No? Example ana, classic example, drugs. Nagtuo, offer na sila sa imuha nga, mawala imong problema ani. Sulod po ka, kaya mawala ko na yung problema. Pero actually, dili. No, temporary ra. 2 Peter chapter 2 verse 19 to 20. While they promise them liberty, they themselves are the servants of corruption. For of whom a man is overcome, of the same is he brought in the bondage. For if after they have escaped the pollutions of the world through the knowledge of the Lord and Savior Jesus Christ, they are again entangled therein and overcome, the latter end is worse with them than the beginning. So di na ta magpailag sa kalibutan, no? Humana ta diha. Gihawas na ta diha sa Ginoo. Ug na natay new life. No? Gitagaan na tag new life ug diha na ta magkinabuhi sa new life. So as an overcomer, we need to realize that the choice is yours. No? Yield to the Spirit or live in the flesh. So mo ni siya nga daily gihapon ta, daily ta na struggle. Ato ni makita unya, ma-emphasize nato niyo niya. Kay gitagaan man tag free will sa Ginoo. We are free to choose. No? Walay makapili para sa tuana. No? Romans chapter 6 verses 12 to 13. No? Let not sin therefore reign in your mortal body, that ye should obey in the lust thereof. No? Neither yield ye your members as instruments of unrighteousness unto your members as instruments of righteousness unto God. Before ta na save, we sin because we are a sinner. So wala pa ta maluwas, makasala ta tungod kay makasasala ta. No? Muna ato ang nature, natural na nato. Muna atong sin nature. Pero once we are saved, sin is something you see other than you. Dili na nimo natural. Ang sala dili na nimo natural. No? Muna na ang imong old nature. Ug mo na'y source sa ato ang temptation, ang ato ang old nature. Kay mainganyo pa man siya sa kalibutan. Pero na natay new nature. Once we are saved, na natay new nature. Munang nakay old nature ug nakay new nature. In between, na diha imong will. Will to choose. Kung aha ka mo yield sa imong bang old nature or sa new nature. Dili na siya kadtong good angel and bad angel. It's your nature. Na akong old nature nga mo'y matintal pa, ug atong old nature nga na diha ang espiritu sa Ginoo nga nagkinabuhi, mo'y giinganyo sa Ginoo nga diha ta magkinabuhi, muna ato untang i-feed, diha ta mo yield ug muna ato ipag-grow ang ato ang spiritual life, ang ato ang new nature. So sin is an option, no? It says there in verse 12, do not let sin reign. It doesn't have to control you. No? It's a decision you make, and it is one of the biggest decision battles in every day-to-day, moment-by-moment battle nato as a believer. No? When confronted with temptation, we should say, dili kita pwede mingon nga, di nako kaya. No? Kay usahay manggod, lami manggod ning sala. No? Lami ining magpakasala, no? Pero trap na siya. It's a trap. Mura bag classic yung drugs, no? Nindot pirmiro ning drugs. Pero
Wala joy drug addict nga murag nindot ang kinabuhi later on, no? It's a trap. Malulong ka diha. Mapriso ka diha. So yielding to flesh brings defeat and death, no? Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death. So if the works of the flesh were not good enough to get you saved, no? Kung ang trabaho man gani day sa unod, dili nato makaluwas, then what makes you think that the works of the flesh are good enough to satisfy for your satisfaction in life, no? Di magani na makaluwas nato mo pag hinoy makahatag nato satisfaction. So ang gi-emphasize lang diri is obedience, no? Consistency on obedience, no? Whether in public or in private, an overcomer strives to live according to the word of God, no? In public or in private. Kay ngano man, kasagara naay mga sala nga mabuhat nato in private. Diha kusog ang temptation, no? This includes integrity in our actions, no? Ngano man, usahay man gud kung in private walay nagkakita, walay nagtan-aw. So okay ra ni buhaton kay way nakakita. Yeah, integrity is doing the right thing even when nobody is watching. Basig nakalimot ka nga ang Diyos is omnipresence. Naa siya bisan asa. Ug siya nakakita. No? So usahay matempta, no? Labi na kaning sa mga unethical practices sa ato ang trabaho. Naa diha ang temptasyon, no? So when we are tempted to compromise our values, lami na kayo, dawato ning bribe, no, sa trabaho, mga bribery, temptasyon na siya. Ato lang i-recall ning John chapter 14 verse 15. If you love me, keep my commandments, no? Choose to live in the obedience of God, trusting that He will honor your faithfulness. So, consistency in obedience, then, usahay, masayop man yun ta, matintal man yun ta, panalagsa, repent. No? Repent and renew. No? When we fall short, ang ato na yung kinahanglanon as an overcomer is repent and seek God's forgiveness. Overcomer don't stay down, but rises up again. No? Renew their commitment to follow Christ. So bangon. Kung mapandol man ganita, makasala ta, bangon. Pangayog pasaylo, repent. Ikaw is overcoming through love, no? Romans chapter 12 verse 21, no? Be not overcome of evil, but overcome evil with good. Actually, ato ning nahisgutan sa atong character traits nato before, no? Last character traits, no? Na-emphasize nato ni. Be not overcome of evil, but overcome evil with good. So, love is a powerful force, no, that enables us to overcome evil. Classic example or great example is Jesus. No? Jesus demonstrated this on the cross, no, where He overcome the evil of sin and death through His sacrificial love. No? So as an overcomer Christian, we are called to respond to the challenges and evils of this world with love. So, naisgutan nato ni before, no? Do not overcome evil, but overcome evil. Do not be overcome of evil, but overcome evil with good. So, kung pasakitan man gani ka, lami na bud kayo ibalos og pasakit. Inana man ta. May insultuhan ganita, lami kay ibalos pud og insulto. Pero kung mo na atong buhaton, we are being overcome by evil. Ug gitudlo na diri nga dili ta dapat inana. We should overcome evil with good. No? Kay mo lagi na ang ato ang sin nature naka-tie up na ba sa sala. Kung naa gani sala nga mo nay makasala sa tuwa, mo react dayon ang ato ang tawhanon dayon nga kinaiya nga gusto pud mo balos pud. Pero ato nang isuppress. No, dili nato na i-deny nga wala na, di ta ka-feel na, ma-feel nato na lami jud kayo. Usahay dumot pa gani, no, nga makakita ka ning tawhana
Surok imong dugo. Naana siya. Pero ato nang isuppress. Ato nang pulihan og love. Sa parihas sa gibuhat ni Kristo kay kung unsa man gay salaan ng tawhana, siguro gamay ra kayo na compared sa sala sa mga tao didto kang Kristo. Pero ang gibuhat ni Jesus Christ unsa? Iya hapang kinabuhi iyang gisacrifice. Gibayad sa mga sala sa mga tao. Unsa na lang ka nang nakasala sa imuha, unsa ra na kagamay, no? Nga di nimo mapasaylo. So one of the greatest demonstration of love is forgiveness, no? An overcomer forgives those who have wronged them, just as Christ forgive us. No? Serving selflessly, no? We overcome selflessness and pride by serving others with humility and love, no? This might mean helping those in need, showing kindness to the unlovable, no? Lisod, unlovable. Pero pakita ang imong kindness diha, no? Or sacrificing our own effort for the sake of others. So example, kanina hisgutan na nahimo na ako ng example kay na topic man gud ni katong bahin kang Sara ba? Sara Duterte. Pero I'm not judging ha, pero namtoy libro si Sara, no? Unsa toy title siyang libro? Ang kaibigan ba to? Ang kaibigan, ang libro niya. Sunod ayon na datoy sunod nga ang the betrayal of a friend, no? Mo na yung topic nga sequence to iyang buhaton nga libro. Nigawas mo na siya kay na-issue mo na sa Senate. So overcoming through love, no? Kung na-hurt manggani ka sa betrayal sa imuhang friend, usahay lami kayo ibalos, no? Kay betrayal, sakit biyan ng betrayal. Pero magreflecta, no? Nasa Ephesians chapter 4 verse 32. And be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake had forgiven you. So, bisan pa daig ma-offend ka, instead of retaliating, dapat ipagtibabaw nimo ang gugma, no? 1 Peter chapter 4 verse 8. And above all things, have fervent charity among yourselves, no? For charity shall cover the multitude of sins. So you choose to love and forgive, overcoming the situation through Christ-like love, no? Kung ibitray man gani ka, lami na kayo ibalos. Pamalandong sa Ginoo, no? Kay naay mga advice diri sa Biblia nga ma-overcome nato kaning sinful nature nato nga automatic mo react, no? Ana man gyud, mubalos, automatic mo react. Mamalandong ta kay daghay gitudlo ang Ginoo sa tuwa. Kinahanglan ra nato basahon, no? So dapat pag naay mo betray sa tuwa, ampo, pangayo og strength to forgive, no? And eventually we can reconcile to the friend, no? Overcoming the situation with love. And lastly, maintaining a heavenly perspective. Mao ni po importante kayo, isip Kristohanon, no? We should maintain a heavenly perspective. Colossians chapter 3 verse 2, set your affection on things above and not on things on the earth, no? So as an overcomer Christian, we should set our focus on eternity, no? Nahisgutan na nato ni before, no? The trials and tribulations of this life are temporary, but our hope in Christ is eternal. Mao bitaw to nga as one of our Christian character traits, we can rejoice in hope, no? Maka-rejoice ta in hope. Tungod ang hope is things of the future. Bisan unsa pa ka lisod atong kahimtang karon, we can still rejoice in hope. Mo ba ingon sa Ginoo, rejoice in hope always. We can rejoice in hope because these things, kaning kalisod, kaning mga pagsuway nga atong nagtagamtaman karon, these are only temporary. Mo bitaw ang kwan is rejoice in hope, be patient in tribulation. Be patient. Tagad lang tas Ginoo. Ipalabay lang ning mga pagsuway, no? By maintaining a heavenly perspective, we can endure hardship, knowing that our ultimate victory is in Christ.
So importante kay katong mga character traits ato tong ikon sa tong kasing-kasing, no? Ipatik yun ba, ikulit. Nahisgutan na mo ni Pastor Carl last time, no? Unsay kalahian sa gisulat o gikulit, no? Ang gisulat ma-erase. Pero imo nang ikulit, lisod na siya ma-erase, no? So kani mga character traits nga atong natunan ato nang ikulit sa atong kasing-kasing. Munay mo remind sa tua on how to deal things when confronted. When we are confronted with trials and hardship, ato nang i-remember unsaon unsay atong response, no? So as an overcomer, we need to recognize that you have been given an opportunity for a new and better life, no? So motong gingon na kanya, when we got saved, we have a new nature, no? And we must choose every day ni siya nga battle to live the new life that has been made available to us, no? Romans chapter 6 verse 3 to 4, no? Know ye not that so many of us were baptized unto Jesus Christ, were baptized into his death? Therefore, we are buried with him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also walk in the newness of life. So, natay bagong kinabuhi. Although naapod ang sin nature ga-exist, kay buhi pamanta diri, muna ito ang struggle. Muna kinahanglan, we have to choose daily. Mo choose ba ka diha sa imong bagong kinabuhi, or mo yield ka dito sa imong sinful nature. So if sin is still okay with you, kung paminaw nimo okay paghapon ang sin, then there is something that you don't know. Kay mo may giingon ni Paul diri, know ye not? Huh? Don't you know that so many of us were baptized into Jesus Christ, were baptized into his death? Wa ba ka kahibalo? No? The moment that you are baptized with Jesus Christ, you are baptized to his death also. So dapat ilubong na to imong old nature. Dapat dili na okay sa tuwa ang sin. So muna siya, kung okay pa si mo, wa pa kakabal, napakaiwa na hibawan. Don't you know? Know ye not? Managing try. Christ's death, burial, and resurrection not only made salvation possible, but it also made victory over our flesh possible. So diha ang kamatayon ni Kristo didto, yang burial o resurrection, mao na ato ang victory sa ato ang old nature. Kay pwede na nato di ay ma-overcome ni ato ang fleshy desires. Kay puy-an man ta sa Espiritu Santo, ug naa man na siya mo'y mubadlong nato. So wala pa ta ma-save, we are helpless. Perminti gyud ta magpakasala, dali ra ta matintal sa sala tungod kay wala tay Ginoo sa atong kinabuhi. Pero the moment we accept Jesus Christ, the moment we are saved, ang katong death ni Christ dito, ang iyang burial o resurrection, mautoy naghatag og posibilidad na mabuntog nato ni ato ang flesh, ato ang desires, ato ang flesh. No? Romans chapter 6 verse 5 to 6, no? For if we have been planted together in the likeness of his death, we shall be also in the likeness of his resurrection, knowing this, that our old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. So, dili na gyud ta dapat, wala na unta tay kalipay dapat diha sa sala, no? Kay nanatay new nature, no? Salvation bore our sin nature under the blood of Christ, making us not only redeemed, no? Wala lang tagilukat diha sa sala, kay ang bayad sa sala kamatayon man, but also justified in the eyes of God. No? Di pa makatarong, no? Wala lang ingon nga gibayran natong sala, gihimo pa gyud tang righteous. So actually when we are saved, we have this opportunity to live a new life, no, nga limpyo. Gawas sa sala. Kay muratag pag-baptize na to, paglubong na to, gilubong ang atong mahugaw nga kinabuhi. Pag-rise up, limpyo. Ug diha dapat magkinabuhi tang limpyo. Di na ta mo balik og lapok-lapok na pod, no?
Di na nato balik, di na tang balik og hugaw-hugaw sa atong kinabuhi. So we need to understand that salvation comes from the ability to live a life free from the results of sin. Kay human na gibayra na sa Ginoo ang atong sala. No? We must choose to crucify and bury our fleshly desires, no? Just like Jesus chose to be crucified and buried for our sins, no? Romans chapter 6 verse 7, no? For he that is dead is free from sin, no? So dili nato sayangan ang ato ang freedom. Di nato sayangan atong freedom diha sa sala. If death has no more dominion over Jesus Christ, then if death has no more dominion over Jesus Christ, then we also are not under the dominion of sin, no? Romans chapter 6 verse 11, likewise, reckon ye also yourselves to be dead indeed unto sin, but alive unto God through Jesus Christ our Lord. So, diri sa Romans, daghan kayo mga theology diri pagtulun-an, no? Bahin sa ato ang itong kaluwasan, bahin sa mga pangutana nga kung luwas na ko, pwede pa ba ko makasala? Actually, makasala pa ta. Pero dapat wala na diha ang desire to sin. Lahi nang makasala nga dili nimo intensyon, o kanang makasala nga intensyon gyud nimo. So wala pa ta maluwas, malingaw pa ta sa sala, no? Mag-enjoy pa ta sa sala. Pero once we are saved, dapat naay kausaban sa imong kinabuhi. So we should realize that even though we are living in this sinful body, no? Naa pa man taning sinful body nato, wa pa man may lisdan og uncorruptible. By yielding to the new nature given to us at salvation, ang ato ang new nature nakuha nato na during salvation. So sukwahay sa uban nga ang salvation wala pa, no? Ilapang gipaningkamutan. Ang atong salvation nakuha na nato. Mobitaw tang natay new life. Ug nakuha nato ng new life at salvation, then we can live the life that God wants us to live and receive the full benefits of living by faith. So ang kaluwasan actually mo na foundation sa ato ang spiritual life. Sa ato ang last Sunday lesson. Munang magkinabuhi tag matarong kay nindot kay atong foundation. Naatay kaluwasan. So diha sa foundation, diha sa atong kaluwasan, diha ta dapat mo grow atong spiritual life. Galatians chapter 2 verse 20, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. So, sa atong pagkinabuhi, atong focus sa eternal things, no? Kaning kalisod, no? Moments of difficulty, i-remind nato nga kaning nga kalibutan, actually kanta ni, no? The world is not our home. Kaning kalibutan dili daw nimo atong pamuy-anan. So atong iset ato ang focus didto sa eternal things, no? Our true citizenship is in heaven. And our sufferings here are temporary compared to the glory that awaits us in eternity. Usahay manggod, mula gito short-sighted ra ang ubang Christian nga ang ilang makita ang unsa ray naa karon, ang kalisod ra ilang makita. Malimtan nato ang upcoming glorious day, no? Kung asa magpuyo ta kauban ng Dios, no? Daghan ba promise ang Ginoo sa tuwa, no? In my Father's house are many mansions. O liman ka? Pero usahay din nato, malimtan nato na ang ato makita unsa ra atong kalisod, no? Diri wa koy balay, nagrentar ako. Ya, ug mabot na gani ang tingbayad, wa na magproblema na ta. Ana bitaw? Pero ingon ang Ginoo, rejoice in hope, no? Kay temporary ra ni. Lately na koy duha ka batch nako. Namatay na, no? Kalit ang ilang kamatayon. Wala gani sila ka-enjoy sa ilang hinaguan. No? Grabe ilang paningkamot. Actually, successful na unta. Upay pagkahuman sa ilang dako nga business. Day namatay. No? So diyan nato makita nga kani nga kalibutan, no? Magintag life is short, no? Sakto, life is short. This life is very short.
compared to our eternal life. No? Kung kinsay mga BS math diri, eternity is infinity. Kung nakay 100 years diri sa kalibutan, which is I doubt kung daghan ba'y makaabot ana, eternity comparing 100 years, wala ra ng 100 years. So why not set our focus on eternity? Mas dako to compared sa ato ang naningkamot ka diri. Actually, naningkamot ka pila? 30 years? 40 years? Kay di man nimo apilon tong imong childhood. 30 years, 40 years nimong paningkamot para sa kalibutan. Then what? Biyaan ra nimo. Biyaan ra nimo imong gipaningkamutan. Matod pa sa joke, no? Wala biyay walay Forbes bitaw sa minteryo. Richest man nga namatay, wa may gibutang sa Forbes, no? Rip man. Rest in peace. So focus, no? Eternal focus. So we should encourage others, no? We keep our eyes on eternal, and we can also encourage others who are struggling, no? Remind them of the hope and victory we have in Christ. No? Example ani, kung naamang gani kay difficulty sa imong negosyo karon. No? Di man gina malikaya, no? Naamang gyud problema labi na karon lisod ang negosyo daw. Daghay feedback lisod kay negosyo. Hina ang negosyo. Then kani Colossians chapter 3 verse 2, set your affection on things above, not on things on earth, no? Heavenly perspective helps us focus on eternal values rather than getting consumed on the worldly concerns. Kaning negosyo na to, up and down man gyud ni, no? Murag sa trading ba? Pagbagsak, di ta ngay mag-uol. Kaya ano, musaka ra man gyapon na. Up and down ra man na. Ang negosyo mao pod up and down, no? Kaning kinabuhi nato diri temporary ra ni. Atong paningkamutan kaning eternal nato. Muna atong tagaan natog focus, no? So kung mag-deal man gani tag mga disappointments, mga setbacks, balik ta sa Ginoo. Patabang ta kung di na nato kaya, paminaw nato di nato kaya, wa na tay strength na, mangayo tag strength sa Ginoo, no? Meditate. Matthew 6 verses 19 to 20. Lay not up yourselves treasures upon earth, where moth and rust do corrupt, and where thieves break through and steal. But lay up yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust do corrupt, and where thieves do not break through or steal. No? You focus on what truly matters, maintaining heavenly perspective. Murabag, look forward. Dapat ang imong panlantaw dili lang diri sa kalibutan. Dili ta dapat short-sighted. As a Christian, as an overcomer, dapat dili ta short-sighted. Kung sa athlete pa na, kanang sa marathon or kanang hurdle bitaw, dapat atong focus ang end goal, no? Dili ta mingon nga habuga ni ako ang ambakon oy. Kay kung ana atong attitude na di gyud ta kaabot sa finish line, di gyud ta magmadaogon. Kaning mga hurdle, that is part of the game, no? Part na siya sa atong pagkinabuhi diri. Muna giingon ni Jesus Christ, di ba? Nga naagyoy ko ano, sa giingon ni Jesus Christ diri. No? Later, no? Being an overcomer Christian is not living a life free from difficulties, but about living a life of victory in the midst of them. Dili ka pwede mahimong victorious kung wala kay gubat nga apilan, no? So kung di ka makigbisog, dili ka ma-considered victorious, no? Through the dependence on God, walking by faith, living in obedience and loving others, and maintaining a heavenly perspective, we can overcome the challenges in this world, no? So muna gingon ni Jesus, no? Ato ning ibutang sa tuang heart, no? John chapter 16 verse 33. These things I have spoken unto you, that in me ye might have peace, and in the world ye shall have tribulation. So naagiday ang tribulation. But be of good cheer, I have overcome the world. Naata kang Kristo, we are overcomer. And we are expected to be called an overcomer Christian. So may we all strive
to live as overcomers, no? Reflecting the victory of Christ in every aspects of our lives. Munang daily na atay battle, and daily we should lean unto God kay si Jesus Christ mao ang ato ang may maghatag sa atong strength, may rason nganong source sa ato ang victory na kita magmadaogon. So hopefully natay nakatunan karon, and hopefully maka-encourage sa tuwa, no, sa mga naay yagian karon nga kalisod nga problema, dako nga problema. Lean on to God, no. Ayaw kahadlok, pangayog tabang sa ato ang Dios. All powerful biya siya. So let us pray, no. Heavenly Father, we thank you for your message. We acknowledge that through Christ, no, we are more than conquerors. And by your strength, we can overcome every challenge that comes our way. Lord, as we go forth, may we carry the truth that your Spirit empowers us to overcome the world. No? Help us to live as overcomers, not by our might, but by the power of your grace. No? When trials and temptations arise, remind us of the victory that is already ours through Jesus Christ. Now, grant us the wisdom to trust in your promises and the courage to stand firm in our faith, no matter what the circumstances. Let our lives be a testimony of your goodness and faithfulness, shining as a light in the darkness. Father, may you continue to guide us and protect us. Fill our hearts with peace and joy. May we always remember that in you we have victory. We pray this in the almighty name of Jesus. Amen.